फॉर 2 चिल्ड्रन. ओके. आता एज पर द ओरिजिनल इन्स्ट्रक्शन्स कितें आहली, म्हजें नांव 2002 SIR आसा, सो आय गेट लिंक इन दीस SIR. नो प्रॉब्लेम. जी भुरगीं आतां ऑब्वियसली 2002 नासलीं, दे वर टू बी लिंक्ड ऑन द बेसीस ऑफ माय पर्टिक्युलर्स इन 2002. कळ्ळें. आतां इतलें आसून दे आर आस्किंग फॉर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ द पेरेंट्स. तितून पेरेंट्साचें नांव चिल्ड्रन. आतां नोटीस येयल्या सेईंग दॅट देर इज अ मिसमॅच इन द नेम ऑफ द फादर ऑर मदर विथ दॅट ऑफ द चिल्ड्रन्स पर्टिक्युलर्स. हे कितल्या लेवलाचेर वयतलें. दिस इज वन व्हेरी क्लियर एक्झाम्पल दॅट देर इज एन अटेम्प्ट टू रिमूव द वोटर्स फ्रॉम द लिस्ट. हे चल्लां तें आतां पळयलें जाल्यार आय डोंट थिंक एनीबडी वील कॅन एग्री टू वॉट इज हॅपनिंग. 2002 रायट क्वेश्चन विचारलो, 2002 कित्याक लिंक करपाक जाय वेन द पर्सन इज वोटेड लास्ट 20 years. वाय 2002? देर आर नो आन्सर. देर आर नो आन्सर्स कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीस पीपल. आमी येदे व्हडलें रिप्रेझेंटेशन दिलां काल CEO, DEO, कलेक्टराक, कांय रिस्पॉन्स ना. नो क्वेश्चन आन्सर्ड, नो ट्रान्सपरन्सी. कितें चल्लां तें ओनली 1 point program, remove voters who they believe are hostile to the ruling dispensation, that is the BJP. That is what we believe. कॅम्प्स जे केल्ले आहा हे लोकेशन सुद्दां पळयलें जाल्यार इजिली कळटा कोणा खातीर केल्यात. समजलें. मोदी दोंगर आनी सामके दिल्ले आहा. आमदाराचो फोटो बी घालून पोस्ट सर्क्युलेट जाता. आधार कॅम्प 3 कडेन दवरले आसात मडगांव भितर. सो हें सामकें क्लियर इंडिकेशन जाता की एक कसलो तरी प्रूफ तयार करपा खातीर. कित्याक नाजाल्यार ह्या पिरियडाक करपाक गरज नाशिल्ली. जेन्ना तुमकां खबर आसा हियरींग चलता, हियरिंगा डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपा जाय, त्या टायमार तुमी आधार कार्ड कॅम्प्स करता जस्ट टू क्रिएट डॉक्युमेंट्स सो दॅट इट कॅन बी यूज फॉर एनरोलमेंट. हें सामकें रॉंग आहा. समजलें. आनी आमी हेजे डिमांड करता चीफ इलेक्टरल ऑफिसर आहा ऑर जावं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हाजेर दखल घेवपा जाय. दिस शूड नॉट बी अलाउड because finally you are depriving certain sections of their rights to be enrolled, and you are giving privileges to ineligible people to come on the rolls by such malpractices. हे SIR प्रोसेसान एक लिस्ट पयली भायर सरलें म्हणटा ESTT लिस्ट, म्हणजे कोण एबसंट, शिफ्टेड, डेड हे लिस्ट काडिल्ले. आनीक हीं जी नांव आहा ह्या लिस्टार ESTT लिस्टार जी नांव आहा ती ड्राफ्ट रोलाचेर येवना. आता ड्राफ्ट रोलाक 2 भाशे वोटर आसात. ड्राफ्ट रोलाचें नांव येयलें खरें, पूण तितून अनमॅप्ड म्हण आसा. अनमॅप्ड म्हळ्यार कित्याक ताजे जे डॉक्युमेंट्स आहा ते टॅली जावना, पूण ताका रोलार घातला. आतां तांकां हे अनमॅप्ड वोटर्सांक हियरिंगा येवपा पडटा. आतां आमी 2 दीस आदीं देखून जेन्ना आमी चीफ इलेक्शन ऑफिसरा इलेक्टरल ऑफिसरा बरें पणजे गेल्ले तेन्ना थंय बी आमी डिमांड घातिल्लो की आमकां अनमॅप्ड हेजो लिस्ट दिवची म्हणून. कित्याक अनमॅप्ड जे लिस्ट आसा इट्स ऑलरेडी देर विथ द BLO. सो BLO सपोज आसा जाल्यार आमचे कडेन कित्याक ना, पॉलिटिकल पार्टीजांक कित्याक ना. समजा हो आमी प्रश्न केल्लो ते दिवपाक इन्स्ट्रक्शन ना म्हणटा ते, पूण सर्टन प्लेसीस ऑलरेडी दिल्ले आहा. कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज बाय गुडविल दिल्ले आहा अनऑफिशियली जावं. अनमॅप्ड लिस्ट आसपाक कारण कितें. कित्याक सगळे जे आसा हियरिंगा जे येवपा आसा तांकां नोटीसीस पावला काय ना हें कोण सांगतलो. आज जेन्ना आमी खबर काडटा आमकां सांगता ते क्लियर इट पॉयंट ब्लँक सांगता ते एवरी अनमॅप्ड वोटर जो आसा ताजे नोटीस ऑलरेडी प्रिंट जावन डिस्ट्रिब्यूट जालें म्हणटा ते. म्हजे कडेन कितलेशे इन्स्टन्सीस आहा तांकां नोटीस पावूंक ना अजून. सो फाल्यां म्हणटाले तुमी हियरिंग जाल्यार तूं येवना. हें जातलेंच 100%. इनफॅक्ट हांवें थोडेशे वोटरां सुद्दां हाडले, दाखयले बाबा आमकां नोटीस पावना. समजला. सो दॅट इज द रिजन आमकां डिमांड आशिल्लो की अनमॅप्ड लिस्ट आहा तें दिवपाकूच जाय. आज लास्ट डे. समजा कित्याक फॉर्म 6 भरपा जाय आनी कितें जाय जाल्यार. आनी सेकंडली आधार कार्ड. आतां आधार कार्ड इज वन ऑफ द 13 डॉक्युमेंट्स जे लिस्टेड आहात सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरा उपरांत. हांगा आमी एक पळयता की आधार कार्डाक सिग्निफिकन्स दिना. मीन्स दॅट दे कन्सिडर आधार कार्ड एज अ सेकंडरी. फर्स्ट दे आस्क फॉर बर्थ सर्टिफिकेट आनी कितें सगळें कितें आहा पासपोर्ट कॉपी हें सगळें मागता. आनी ना जाल्यार मागीर आधार कार्ड. पूण मडगांव तरी हांव सांगपाक शकता आधार कार्डाक कॅम्प चल्ले आहा. हे वोटींग SIR पिरियड हियरिंग पिरियडाक आधार कार्ड कॅम्प कित्याक जाय पडलें. कित्याक जे वोटर्स एलिजिबल ना तांचे डॉक्युमेंट्स ऑर्डरींग हाडपाक तांचे एड्रेस चेंज करतले आनी दे वील एक्सेप्ट द आधार कार्ड. एक्सक्लुझिवली आधार कार्ड एक्सेप्ट करता थोडे जे रुलींग हे आहा पळय तांच्या प्रेशराचेर ओन्ली आधार कार्ड एक्सेप्ट करता. पूण आनी हेर सगळे बार भाशेन डॉक्युमेंट हाडपा लायता इन्क्लुडींग लायटी बील आनी उदका बील. लायट bill, water bill is not part of that this thing. But they insist
Even after having other documents, they are insisting on light and water bill. Where is the question of asking for that? So हे सगळें चल्लें आहा कित्याक तांकां जाय की सर्टन नॉन BJP वोटर्स जे आसा तांकां खंय तरी रोला वयले भायर उडोवपाक हे प्रयत्न आसा कित्याक जेन्ना ह्या वोटरांक कुशीन काडले जाल्यार तांकां आनी तितली सेफ जाता इलेक्शन. This is totally wrong. I don't know how we will have to address this issue once the final roll comes out and when we find that many voters are missing. So कितें तरी करपाक पडटलें आनी हांव मागता लोकां कडेन तुमचे सपोज डिलीट जाले जाल्यार मातशे मुखार या आनी सांगात की आमचे डिलीट जाला सो दॅट वी ऑल्सो कॅन प्लॅन आउट वॉट आर द फ्युचर कॉर्स ऑफ एक्शन वी कॅन टेक इन दीस रिगार्ड. आतां ह्या ज्या डिलिशन लिस्टाचेर खलील अहमद करिमी जो हे कॉम्प्लेक्सान रावता तो डिलिशना वयता आनी खलील अहमद करिमी म्हणटा हो आतां हेका कितले लोकांनी पळोवना हो कोण खंयसान उडोवन आमी आतां दावर्ली येयल्ली आसा हांगा सुप्रीम एव्हेन्यू कॉम्प्लेक्स आनी ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर कितलेशे हे लोक रावता ऑलरेडी रावतात समजला तांचे नांव सुद्दां ते हांगा आसा अमीन शेख खलील जेलर सगळे आसा नांव आनी ते हांगा रावता पूण आमकां हांगा दिसून येता हे BJPचे जे BLA आसा तांचें नांव डिलिशना घातलां फॉर्म 7 बरोवन तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हूण दाखयता ते आनी तांकां डिलीट करपाक हें केलें. आमी ऑलरेडी 2 दीस आदी चीफ इलेक्शन कमिशनाक वचून ओरली सांगिल्लें आहा की अशें रॉंग जाल्लें आहा पूण आमी मुद्दाम व्हेरीफाय करपाक येयल्ले वेदर दीस पीपल आर एक्झिस्टींग काय ना काय म्हणून परमनंटली शिफ्टेड काय कितें आहा ते फॅक्ट्स फायंड आउट करपाक आयले तेन्ना आनी सगळो लोकांक मेळटा हांगा रावतात हांगा जाल्यार हे डिलिशनाक कशें गायलें परमनंटली शिफ्टेड म्हणून. सो हो एक फ्रॉड जावन आसा. आमी सांगिल्लें आसा की सर्टन सेक्शन्सांक टार्गेट केल्ले आसा BJP नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक तांकां खंय तरी एलिमिनेट करपाक वोटर रोलाचेर तांकां फायदो जावपा सारको. आनी हातून मडगांव नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेंकर हो 100% इनवॉल्ड आसा कित्याक ताजे जे हेचे मंडलाचे जे हे आसा ऑफिस बॅरेज आसा मधुकाला शिरोडकर म्हणून कोण आसा अश्विनी पाटील म्हणून आसा मागीर राजेश तुयेंकर म्हणून आसा रुपेश प्रभू म्हणून आसा हे जयेश सिंगबाळ हे सगळे 50-50 40-40 असली फॉर्म 7 बरोवन हांकां सगळ्यांक डिलीट करपाक सोदता. आख्खे हातून सेम हे आसा आमी फक्त एक सॅम्पल म्हूण हांगा आयिल्ले आसा सुप्रीम एव्हेन्यू दावर्ली भितर आनी हे सगळे जे लोक आमकां मेळटा हांगा एक्झिस्टींग रावतात पूण तांकां परमनंटली शिफ्टेड म्हूण दाखयला. हो मोडस ऑपरेंडी BJPचो कारण कितें तांकां जाय हे डिलिशना म्हूण दाखोवप मागीर नोटीस म्हूण काडप नोटिसा सपोज एटेंड जायना जाल्यार तो डिलीट जालो गेलो पूण फर्स्ट ऑफ ऑल परमनंटली शिफ्टेड म्हूण खंयच्या कायद्यान तुमी घातलें वेन दे आर एक्झिस्टींग हियर हो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 31 अंडर ऑफेन्स जावन आसा आनी आमी डिमांड करतात जे BLA हे आसा रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा तांचेर लिगल एक्शन जावपाक जाय आनी आमी डिमांड करतात तांचेर लिगल एक्शन जावपाकूच जाय कित्याक तांणी फॉल्स हें दिल्लें आसा क्लेम्स दिल्ले आहा की हांगा रावना. इट्स अ बिगेस्ट क्रायम सांगपा म्हळ्यार. They are trying to tamper with the election rules for their benefit. We demand that action should be taken, legal action should be taken under section 31 against the BLAs who have given this false information. त्यांचे नाव सांगताल तुमकां खलील अहमद करीमी फॅमिली अदर फॅमिली नेम निका तंजूब करीमी रुखसाना बी करीमी आयशा सौदागर Rayhan Sheikh, Fatima B Sheikh, Shaista Sheikh, and Riyad Sheikh. सबीना बी सुवंका काढते दाखवते फॉसियो शेख अमीन शेख हे सगळे हांगा रावता. हे फक्त एक सॅम्पल म्हणून काडला आमी सो दॅट द कन्सर्न इलेक्शन ऑफिसर्स रियलायज हाव रॉंग थिंग्स आर हॅपनिंग. सो हे फक्त एक सॅम्पल केल्लें सो हेजेर आमी डिमांड करता हेजेर एक्शन जाय आमकां आनी जे कोण फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा तेजेर क्रिमिनल चार्जीस लावपाकूच जाय हो आमचो सामको स्ट्रॉंग डिमांड आसतलो.